दोस्तों, ये राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है। ये राजनीति का रंग भी बड़ा अजीब होता है। वही दुश्मन बनता है जो सबसे करीब होता है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हम बात करेंगे राजनीति की, लेकिन उससे पहले लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ को हाईटेक सिटी बनाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, क्राइम एंड एक्सीडेंट्स। इस ऐप के जरिए, मानचित्र के जरिए अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। इस संदर्भ में हमारे यूपी ब्यूरो कमाल अहमद खान ने खास तौर से जानकारी ली लखनऊ के पुलिस आयुक्त डी.के. ठाकुर से। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ को हाईटेक बनाने के उद्देश्य से एक क्राइम एंड एक्सीडेंट ऐप लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप का उद्देश्य है कि इस अपराध मानचित्र पर समस्त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत घटित होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का विवरण दर्ज किया जाना है। इस ऐप के अंतर्गत लखनऊ कमिश्नरेट के सभी 5 जोनों में कितने अपराध दर्ज किए जा रहे हैं, उन अपराधों का सारांश क्या है, वे अपराध कितने प्रकार के हैं, उन अपराधों में संलिप्त अपराधी किस श्रेणी के अपराध कारित करते हैं इत्यादि प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही इस ऐप पर अपराधों का लिंगानुपात व अपराधियों की लोकेशन भी दिखाई जाएगी। इस मानचित्र ऐप पर यह भी दर्शित किया जाएगा कि किन अपराधियों द्वारा किस प्रकार का अपराध कारित किया जा रहा है, किस प्रकार के अपराध ज्यादा कारित किए जा रहे हैं। इस प्रकार इस ऐप के माध्यम से जितने पुलिस अधिकारी हैं या उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, अपराध के बारे में और अपराधियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे और उन अपराधों को रोकने में और उन अपराधों के अनावरण में इनकी मदद ली जाएगी। धन्यवाद। आइए बात करते हैं चुनाव की, बात करते हैं राजनीति की। आसनसोल में लोकसभा उपचुनाव संपन्न हो चुका है। 66% मतदान हुए और इसके बाद तमाम ईवीएम बॉक्सेस और वीवीपैट मशीन्स को 3 सुरक्षा के घेरे के अंदर रखा गया है। स्ट्रांग रूम में आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तमाम केंद्र वाहिनी के जवान यहां पे डटे हुए हैं, सुरक्षा के जवान डटे हुए हैं ताकि कहीं से भी कोई चूक ना हो। और तमाम दलों के उम्मीदवार भी यहां पहुंच रहे हैं, उनके प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं और सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कुछ खास तस्वीरें, आप भी देखिए। हमने आपको दिखाया कि सुरक्षा के किस तरह के इंतजामात किए गए हैं आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रार्थी अग्निमित्रा पाल और कांग्रेस के प्रार्थी प्रसेनजीत पुईतंडी भी यहां पहुंचते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता यहां मौजूद रहते हैं। इन दोनों से हमारे रिपोर्टर ने बातचीत भी की।
জিনিসগুলো দেখলেন কি ব্যবস্থা রয়েছে কীরকম নিয়ে? না, স্ট্রংরুমটা দেখতে এসেছিলাম। আমি আসবো এবার, আমি প্রায়ই আসবো, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বাদই আসবো। কারণ আগেরবার কর্পোরেশন ইলেকশনে আমরা জানি যে যেরকম রিগিং করেছিল এই সরকার, সেরকমই স্ট্রংরুমে 2 ঘন্টা কারেন্ট বন্ধ ছিল, কোনো টিভি সব বন্ধ করে দিয়েছিল। তো কীভাবে কি খেলা হয়েছিল আমরাও সব জানি। এবারে সেটা হওয়ার চান্স নেই, কারণ সিআরপিএফ সেন্ট্রাল ফোর্সের আন্ডারে রয়েছে। বাট তাও দেখতে এলাম, কারণ আমার ছেলেগুলো সব একা বসে রয়েছে এখানে। নেত্রী হিসেবে আমারও দায়িত্ব হয়, ওদের কার্যকর্তা আরেকজন কার্যকর্তা হিসেবে আমারও দায়িত্ব হয় ওদের পাশে দাঁড়ানো। তাই আমি এসেছিলাম দেখতে, আমি আবারও আসবো, ঘন ঘন আসবো। এখন কীরকম রয়েছে তাই? এখন ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে সব সেন্ট্রাল ফোর্স দাঁড়িয়ে রয়েছে, তো সেভাবে চিন্তার কোনো কারণ নেই। যদিও বা গতকাল কিছু কিছু জায়গাতে বারাবণী, পাণ্ডবেশ্বর, জামুরিয়া এখান থেকে রিগিং হওয়ার কথা আসছে। আমি তো অনেকেই ঘুরেছি কালকে, কিন্তু সব খবর তো আমার কাছে আসেনি। আজকে সে খবরগুলো আসছে যে অনেকগুলো জায়গাতে রিগিং হয়েছে। আমরা ইলেকশন কমিশনের কাছে সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরা আরেকবার করে দেখানোর আবেদন জানিয়েছি। তাই জন্য কোনো ফাঁক রাখবো না। 200% এফর্ট দিয়েছি, 200% পরিশ্রম করেছি, এবং এই জায়গাতেও মানে কাউন্টিংয়ের জায়গাতেও 200% এফর্ট দেবো, যাতে কোনো রকম লুপহোল না থাকে। সমস্ত জেনারেল রেসপেক্টেড জেনারেল অবজারভার আরও এবং আদার্স আরোরা ডেকেছিলেন আমাদেরকে আজকে। আমাদের সমস্ত দলের প্রতিনিধি এবং সমস্ত ক্যান্ডিডেট এবং ইলেকশন এজেন্টদের ডেকা হয়েছিল, এসেছিলাম। মেন হলো যে সমস্ত অ্যাসেম্বলি ওয়াইজ, সেগমেন্ট ওয়াইজ যা যা কমপ্লেন ছিল সেগুলোর সমস্ত কিছু চেক করা হলো। চেক করা চলছে এখন অ্যাকচুয়ালি। কোথাও যেখানে সমস্ত কিছু কাগজপত্রে কোথাও কিছু গণ্ডগোল আছে বুথের ভেতরে, যে সমস্ত প্রিজাইডিং অফিসার বুকলেট বা রিপোর্টস হয়, তারপরে সেগুলোর স্যাটিসফ্যাক্টরি না এলে তখন করা হচ্ছে, কী বলে, সিসিটিভি ফুটেজ চেক করা হচ্ছে। সেরকম কিছু কোশ্চেন রাইজ হয়েছে এবং কিছু মানুষকে দেখা যাচ্ছে অনেক বুথে, আসানসোল দক্ষিণে, আসানসোল উত্তরের কয়েকটা বুথে এবং রানীগঞ্জে দেখা যাচ্ছে যে বুথের ভেতরে একই লোক ঘন্টা 3-4 ধরে সিসিটিভি চালানোর পর লোক বারবার ঢুকছে, যেখানে 1 মিনিট 2 মিনিটের বেশি কারোর এন্ট্রি নেই, ক্যান্ডিডেট অ্যালাউ ছিল না। সেখানে ওই ব্যক্তি কে, এরকম কিছু কোশ্চেন অ্যারাউজ আমরা করেছি। সেগুলোকে ওনারা নোট ডাউন করেছেন যে সে কে, কেন ছিল, প্রিজাইডিং অফিসারকে কল করে এবং বা এগুলো রিপোর্ট করা হবে। এবং কিছু বুথে যে রিপোলের মানে আমরা বলেছিলাম যেগুলো রিগড আর কি, সেটা একটা প্যারামিটার ওনারা তৈরি করেছিলেন, সেই মানে ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন্স অনুযায়ী সেই প্যারামিটারের মধ্যে যেগুলো আসছে সেগুলোকে ওনারা নোট ডাউন ক্লিয়ার করে নিচ্ছেন। যেগুলো প্যারামিটারের বাইরে চলে যাচ্ছে সেগুলোকে আলাদা করে রাখা হচ্ছে। এখন সিদ্ধান্ত ওনারা ইসিকে পাঠাবেন, ইসি চার্জ সিদ্ধান্ত দেবে। স্ট্রং রুমের কি অবস্থা দেখে ঘুরে দেখলেন? স্ট্রং রুম এখন পর্যন্ত ঠিকই আছে, সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্স আছে। হয়তো বেঙ্গল পুলিশ থাকলে ভরসা হতো না। সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্স কালকে যেভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন, আশা করা যাচ্ছে যে আগামী 3টে দিন, এই 13, 14, 15, আশা করা যাচ্ছে যে হয়তো সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্স ঠিকভাবেই তাদের দায়িত্ব পালন করবে। এবং মানুষ যে রায় কালকে শান্তিপূর্ণভাবে আসানসোলের মাটিতে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, যেটুকু হয়েছে 200 মিটারের বাইরে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী নিজেদের ছেলেদেরকে দাঁড় করিয়ে মানুষকে ভয়ভীতি প্রদানের চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্স বুথে তাদের দায়িত্ব 90% পালন করেছে। 90 কেন 92.5% পালন করেছে, কিছুটা এদিক ওদিক হয়েছে। আশা করছি ঠিক থাকবে। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম প্রসেনজিৎ কুইকান্ডি, আমি জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচন।
अवैध कोयले का कारोबार झारखंड में अभी भी चल रहा है। लाख बंदिशों के बावजूद भी इस कारोबार पर अंकुश लगता नहीं दिख रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार अवैध कोयले जब्त किए जा रहे हैं। एक फिर छापामारी अभियान चलाया गया। धनबाद के एसडीओ प्रेम कुमार तिवारी के नेतृत्व में कल रात एक छापामारी अभियान चला। निरसा विधानसभा क्षेत्र के वीर सिंहपुर स्थित एक भट्ठे में, महामाया फ्यूल्स नामक इस भट्ठे में छापामारी अभियान चलाया गया और 200 टन अवैध कोयले जब्त किए गए। एक ट्रक को भी जब्त किया गया जिस पर कोयले लादे गए थे। इस संदर्भ में किसी भी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि हमारे संवाददाता ने बात करने की कोशिश की, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां छापामारी अभियान के तहत 200 टन अवैध कोयले जब्त किए गए। इस मौके पर निरसा के एसडीओ भी मौजूद थे। नहीं, लोड है, ट्रक तो लोड है भैया, लोड है, देख लिया जाए और क्या लोड है। अभी दिखाएंगे ना वीडियो, बोले कैसा रेडी हुआ है। तो खींचेगा कि हम लोग का भी खींचिएगा। आप लोग तो रहेंगे, उन लोग तो रहेंगे। इन लोग का ये देखिए, यही आप में कमी है, बाकी सब ठीक है। पश्चिम बंगाल में गाजन पूजा की जाती है। गाजन पूजा उत्सव मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष यहाँ पर, और लोग काफी धूमधाम से ये पूजा करते हैं और लोगों की काफी आस्था होती है इस पूजा को लेकर। आसनसोल के चंद्रचूड़ मंदिर में भी आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई और यहाँ मेले का भी आयोजन किया गया। हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं आसनसोल के चंद्रचूड़ मंदिर की, जहां श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। इस मौके पर कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से ठंडा पानी और शरबत की व्यवस्था भी की गई है। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। আপনাদেরকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ, প্রীতি ও শুভেচ্ছা। প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আপনারা আসুন, শরবত পান করুন। আমাদের প্রাণ সুসেবা সমিতি এই সকলের জন্য শরবত ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা আসুন, শরবত পান করুন। করলে সফল হয়, মনে থেকে কিছু খুঁজলে সেটা বাবার কাছে খুঁজলে পাবেন। এটা এই মাসে হয়, চৈত্র মাসে নীল পুজো। কি পুজো? নীল পুজো। আপনার নাম? শ্রাবণী বাবু। পুজোটা অ্যাকচুয়াল এটা হচ্ছে চৈত্র গাজন, মানে সংক্রান্তির আগের দিন এটা হয়। আমার জন্মের কয়েকশো বছর আগের থেকে এই মন্দিরের আমরা দেখে আসছি। আমি মানে আমার বয়স ধরুন এখন 50 বছর, তাহলে আমার বাবা, আমার দাদু, তার ঠাকুরদা সকলে দেখে আসছে। এবং এটা একসময় পাওয়া গেছিল মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একজনের হালে লেগেছিল, লাঙ্গলে লেগেছিল এবং রক্ত বার হয়েছিল। হ্যাঁ, তখন হয়েছিল, স্বপ্ন দিয়েছিল যে আমি এখানে আছি। শিলামূর্তি রূপে পাওয়া গেছিল। এখন ওই শিলামূর্তির কিছুটা অংশ দেখবেন যেন মাথাটা যেন কাটা অবস্থায় আছে, মানে একটু ক্ষতের চিহ্ন আছে। মানে তখন থেকে পুজো আজ আমাদের চন্দ্রচূড়ের সবচেয়ে বড় নীল পূজা। এই আসানসোলে সবচেয়ে বড় মেলা। সেই নীল বড় মেলা আজকে প্রায় 2 লাখ লোকের আনাগোনা হয় এবং এই মন্দিরে আসে, তারা লটন এবং ঝর্ণা দেয়, মনস্কামনা পূরণ হয়। এবং চারিদিকে আমাদের যে মাঠগুলো আছে তাতে মেলা বসেছে। আশেপাশে গ্রামের লোক এখানে মেলাতে আসে, তারা উপভোগ করে। এই পুজোতে কি হয়?
এই পুজোতে আমাদের বাবা শিবের একটা নীল পুজো হয়। নীল পুজোতে আমাদের এখানে পাটন যায়, ভক্তরা আসে, ভক্তা কামায়, জল আনা হয় ঘাট থেকে, সেই নীল পুজো হয়। আপনার নাম? আমার নাম অর্জুন মাঝি। চন্দ্রচূড় মন্দিরে চন্দ্রচূড় মন্দিরে প্রত্যেক বছরের মতন এবারও গাজন মেলা আরম্ভ হয়েছে। গতকাল সকাল থেকেই শুরু হয়েছে এখানে ভক্ত কামানো। সব ব্রতীরা এসেছেন। চন্দ্রচূড়ে সুইডি, রঘুনাথবাটি, মরিচকোটা, কন্যাপুর গ্রামের মাঝখানে অবস্থিত, কিন্তু এখানে ভক্তরা ঝাড়খণ্ড, বীরভূম, আসানসোলের থেকে তো আসেই, প্রচুর ভক্ত সমাগম এখানে হয়। এই পুজোতে বাবা চন্দ্রচূড়কে নতুনভাবে পুজো দেওয়া হয়। সকালবেলা পুজো করা হলো, এখন হোমযজ্ঞ হবে, গাজনের অনুষ্ঠান, গাজন মেলা, যেমন চৈত্র গাজনে, মানে চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিনে এই গাজন মেলা হয়। এখানে মানুষ ভক্তরা সব আসেন, তাদের মনস্কামনা যা করে যান, পরের বার এসে সেই মনস্কামনা পূর্ণর তারা এসে এখানে তারা মানত পালন করে। এবং এই মন্দিরটা হচ্ছে পাতাল ফোড় আর কি। এখানে বাবা চন্দ্রচূড় কিন্তু পাতাল ফোড় শিব। আমরা এখানে বহু বছর ধরে প্রায় 200। लखनऊ में सिंचाई और जल संसाधन विभाग के कार्यालय में यहां के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज औचक निरीक्षण किया और औचक निरीक्षण के दौरान यहां के अधिकारियों से पूरी जानकारी ली, तमाम फाइलों को चेक किया और कई तरह के निर्देश भी दिए। हमारे यूपी ब्यूरो कमाल अहमद खान की रिपोर्ट। रानीगंज के जेके नगर में धार्मिक अनुष्ठान का आज शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा से यहां हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है और इस आयोजन की शुरुआत कलश यात्रा से की गई। जेके नगर के ओल्ड माइंस स्थित हनुमान मंदिर में यह आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले कलश यात्रा निकाली गई। छठ तालाब से कलश यात्रा शुरू हुई, जो मंदिर तक आकर समाप्त हुई। काफी संख्या में श्रद्धालु इस कलश यात्रा में हिस्सा ले रहे थे और इस मौके पर हमारे संवाददाता पार्थ बैनर्जी भी मौजूद थे। कुछ तस्वीरें हमें भेजी हैं उन्होंने, हम आपको दिखा रहे हैं कलश यात्रा की कुछ खास तस्वीरें। लाइन लगा करके फल ले ले प्रसाद खाने के लिए।
आरती देवी प्रसाद देवी